seterusnya adalah active low 2 to 4 decoder with active low enable ataupun EN. So apa maksudnya kat sini? Active low 2 to 4 tu maksudnya output decoder tu active low. Okay. And then dia ada active low enable input. Selalunya enable ni dia letak dekat input. Okay. So apa function enable input ni? Okay, function dia adalah untuk to control when to activate. Okay, activate ataupun on out punya decoder. Okay, tu function enable input. Okay, to control when to activate ataupun on decoder. Okay, so dalam bahasa mudah, katakanlah awak ada TV. TV ni awak punya decoder lah, example. Okay, and then TV ni kita dah plug in dekat power supply, switch je on. Okay, switch on. Tapi dekat TV tu tak appear lagi gambar. Okay, alright. So macam mana nak appearkan gambar? So ada ni lah, ada remote control. Okay. Dekat remote control tu ada button on. Okay. So awak tekan button on, baru gambar dekat TV ni baru keluar. Gambar appear. Okay. So maksudnya remote control, awak punya remote control is your enable input. Okay. Okay, remote control tu enable input. So walaupun TV awak ni dah on, maksudnya dekat power dekat yang soket tu kita dah switch on kan, tapi gambar belum keluar. Okay, selagi kita tak tekan button on dekat remote control, which is your enable input. Okay, so function enable input ni untuk control bila kita nak on ataupun aktifkan decoder. Okay, analogi dia, decoder tu awak punya TV, remote control tu enable input. Bila tekan button on dekat enable remote control, baru gambar kat TV tu akan keluar. Itu dia punya analogi. Okay, so kita pergi dekat logic symbol dia. Okay, dia ada dua input. Okay, this is your input. Okay, kita ada enable input. Okay, EN is enable, tapi dia adalah active low. Okay, ada bubble kan, so ada bubble is a active low enable input. So maksudnya dia bila input kosong, baru dia on. Okay, kalau input 1 dia off. Okay, tu maksud active low. Tapi active low ni boleh letak dekat input ataupun output. Selalunya yang letak dekat input adalah enable input, bahagian input. Okay, and then dekat dekat output dia, this one is a active low lah, sebab dah mention dekat dalam tajuk je. Okay, active low 2 to 4 decoder with active low enable input. Okay, active low tu maksudnya active low 2 to 4 decoder maksudnya output decoder tu active low. Okay, alright. And then seterusnya kita tengok pada dia punya truth table. Okay, truth table. Alright. So since enable input kita adalah active low, okay, so kalau dekat enable input awak set 1, and then awak tak kisahlah kita letak X is a don't care. Okay, recall balik chapter 3 CAMAT, X is a don't care. Okay, don't care tak kisah, either 0 or 1. Okay, so let's say awak set enable input awak 1, and then tak kisahlah apa-apa nilai dekat A dengan B, that's why dia put X. Okay, and then decoder awak akan off. Okay, akan off. Kenapa off? Sebab ni output 1, 1, 1. Okay, so kalau output 1 dia adalah output 1 dia off. Okay, output 1 off. Ni untuk active low. Okay, output 1 output 0 baru dia on. So bila awak set enable input 1, tak kisah apa saja nilai dekat A dengan B, decoder awak akan off. Okay, so macam mana kita nak turn on kan decoder tu? Okay, kita kena set lah enable input 0. Okay, enable input 0. Okay, sebab apa kena set kosong? Sebab dia punya enable input ni adalah dalam keadaan active low. Okay,
So bila awak letak enable input 0, automatic decoder tu akan on. Okay, decoder tu akan on. And then kita plug in input kat E dengan B 00. Okay, output kosong yang akan apa tu on. Okay, so jangan lupa kalau active low punya output kena letak bar dekat output dia. Okay, dalam ni tertinggal. Okay, alright. And then syarat decoder hanya satu output saja yang aktif pada satu masa. Alright, and then yang lain akan jadi satu pada input 00. And then pada input 01, okay, syarat je enable input kena kosong lah. Ni maksudnya bila enable input kosong, DAC awak on, decoder kita on. Okay, alright, and then bila 01, output 1 yang akan aktif, yang lain deactivate. Okay, 10, output 2 yang akan on, yang lain akan off. Okay, 11, output 3 yang akan on, output lain akan off. Okay, ni dia punya truth table. Okay, seterusnya boolean expression. Okay, boolean expression ni pun sebenarnya kita akan ambil dekat SOP. Okay, kita akan ambil dekat SOP. Okay, tapi dekat output awak ni apa tu, active low kan kita ambil kosong. Okay, macam mana nak bagi mudah, maksudnya macam mana nak gunakan SOP tapi tengok pada output 1. Okay, kita akan letak bar. Okay, bar ni represent ni lah, active low. Okay, and then kalau SOP, okay, kalau SOP kita barkan, okay, dia akan jadi POS. Okay, tu shortcut lah maksud dia. Okay, shortcut. So maksud je kat sini, dekat boolean expression kita akan majority kita akan tengok SOP. Okay, tapi since this is active low, output kosong yang keluar kan. Okay, cara mudah kita akan ambil SOP. Okay, kita akan ambil SOP juga, tapi kita letak bar, put bar on SOP. Okay, this one. Sebab bila kita barkan SOP, dia akan jadi POS. This is yang simplest punya method ataupun shortcut method lah. Okay, untuk tak nak bagi pening. Okay, kita ambil SOP, letak bar, dia akan jadi POS. Okay, so kita tengok pada output 0. D0 is output 0 lah. Dia tak D pula. Sebenarnya output 0. Output 0 bar represent POS. Okay, kita ambil enable input kosong, so letak bar, darabkan dengan enable input kosong, so darabkan dengan E bar, B bar. Okay, kena letak bar lah sebab dia kosong. Okay, lepas tu overall equation ni kita akan letak all bar. Okay, so okay, kalau tak nampak macam ni dia punya explanation. Okay, output 0. Okay, bar ni sebab active low. Okay, alright. Okay, active low output. Okay, so remember kita akan ambil SOP. Okay, so SOP, this one is a shortcut method lah. Okay, SOP sepatutnya output 1 kan. Okay, tapi this one sebab kita nak bagi shortcut. Okay, SOP sepatutnya output 1. Untuk case ni yang active low ni, okay, kita tengok output kosong first, lepas tu kita second kita barkan. Okay, letak bar. Sebab bila output kosong kita barkan, dia akan jadi POS. Okay, alright. So contoh, okay, pada output 0, okay, kosong kan. So bila kita barkan, dia akan jadi 1 lah. Okay, jadi 1. And then kita tengok pada nak dapatkan 1, enable dia kosong, A kosong, B kosong. So maksudnya enable kena letak bar, A letak bar, B letak bar. Okay, lepas tu kita barkan semua. Okay, ni maksudnya SOP expression.
kita barkan, dia sama dengan, dia akan jadi POS. Okay, alright. And then sama juga untuk this one saya output 0, output 1 pun. Okay, output 1 bar. Output 1 bar nak represent output ni lah, active low. Okay, so pun kita tengok maksudnya dekat sini nanti kita letak bar, dia akan jadi 1. Tapi dekat truth table jangan usik, biarkan terus kosong. Okay, yang ni untuk tunjukkan sajalah. Okay, enable kosong, A kosong, B 1. So dekat enable letak bar, A letak bar, B sebab 1 biarkan. Okay, and then kita letak semua bar. Okay, sebab bila semua bar, SOP bila kita barkan semua, dia akan jadi POS. Okay, alright. And then seterusnya D2 bar. Okay, pun sama, output 0, output 2. Okay, enable kosong, E1, B kosong. So dia akan jadi enable bar, E darab dengan B bar, and then semua bar. Sebab bila SOP kita barkan semua, dia akan jadi POS. Okay, and then seterusnya D3, output 3. Okay, output 3. Okay, enable kosong, E1, B1. A1, B1. So enable bar darab E darab B, and then semua bar. So this is the expression for active low output 2 to 4 decoder with active low enable input. Okay, so dah dapat boolean expression. Okay, dah dapat boolean expression. Seterusnya kita akan lukis logic circuit lah. Okay, logic circuit ni basically coming from boolean expression. Okay, so tak perlu hafal logic circuit, just tahu macam mana nak derive boolean expression daripada truth table. Okay, and then lepas dapat boolean expression, okay, kita come upkan dengan logic circuit. Okay, okay, seterusnya masih lagi active low 2 to 4 decoder, tapi enable input dia adalah active high. So maksudnya untuk onkan decoder awak, okay, to on decoder, enable input ni must be equals to 1. Baru decoder on. Okay, alright. So kita tengok kat logic symbol. Okay, kita ada 2 input, and then kita ada 1 enable input. So kat enable input tak ada bubble kan, so this one is a active high. Okay, active high means output, input 1 on. Kalau input kosong, dia off. Okay, alright. So dekat output ada bubble, output dia ada 4. So maksudnya dia adalah active low. So maksudnya output 0, dia on. Okay, this one is your output. Okay, alright. So an enable input, and it is used to control the operation of decoder. Okay, so for an active high enable, the activation mode is 1. For active low enable, activation mode is 0. Okay, function enable input tu nak control bila masa kita nak on ataupun off kan awak punya decoder. Okay, so kita tengok dia punya truth table. Okay, so when you set your enable input 0, okay, maksudnya kalau enable input kosong, dia off lah, dia off. Okay, tak kisahlah apa nilai A dengan B awak. Okay, dekat output decoder semuanya 1. Okay, maksudnya dia tak aktif. Okay, and then bila awak set enable input 1, this is when your decoder akan on. Okay, decoder akan on bila set enable input 1. And then when you set your input 0, 0, okay, output 0 will be active, and then the rest will be deactive. Okay, dekat output jangan lupa lah letak bar. Okay, sebab bar tu represent active low. Okay, right. Okay, bila enable input 1 letak 0, 1, output 0 akan aktif. 1, 0, yang lain akan off lah. 1, 0, output 2 akan aktif, the rest will be inactive. When you put 1, 1, when you set enable input is 1, output 3 will be active, the rest will be inactive. Okay, alright. And then lepas tu table, kita akan tengok dia punya boolean expression. Alright.
So boolean expression, okey, sama kalau ikutkan sama je dengan active flow 224 decoder with active flow enable input. Okey, kalau perasan masa active flow punya enable input, dekat enable je semua ada bar. Okey, expression yang sama. Okey, except that dekat enable input dia tak ada bar. Okey, sebab je active high. Okey, so kita tengok dulu dekat output 0 ataupun D0. Okey, masih recall balik yang lecture video sebelum tadi. Alright. So untuk boolean kita akan ambil SOP. Okey. Tapi dalam kes DAC ni dia adalah active flow. So active flow maksudnya output dia kosong lah, output 0. Okey. So bila output 0 dia adalah POS. Okey. So macam mana daripada SOP nak convert pada POS. Okey, expression SOP, okey, kita barkan, dia akan jadi POS. Okey, kenapa kita ambil POS? Sebab POS ni je lagi simple compare to the SOP dia lagi simple. Okey, kita ambil expression SOP, nak convertkan dia jadi POS, kita letak bar. Okey, dia akan jadi POS. Okey. So kita tengok dulu pada input enable 1 A0 B0. Okey, output 0 dia akan on lah. Okey. So kita just plug in enable 1, enable darab dengan A bar, B bar sebab A0 B0. Okey. So this is ni adalah SOP expression. Okey. Nak jadikan dia POS, kita letaklah bar dekat semua. Okay, alright. And then for D1 ataupun output 1 bar, okay, E1 E0 B0, so jadi enable darab A bar darab B semua bar. Okay, so bila letak semua bar dia akan jadi POS. And then output 2 bar, okay, pun sama. Area ni input enable darab E darab B bar and then semua bar. Sebab letak semua bar dia akan jadi POS. And then D3 input this one, enable darab E darab B and then semua bar. Okay, output 3, sorry. And then lepas boolean expression kita come out dengan logic circuit. Okay, so logic circuit ni basically coming from boolean expression. Okay. So kalau active low punya output selalunya kita akan guna NAND gate lah. Okay, active low output, active low 224 decoder. Okay, kita akan guna NAND sebagai gate je. Okay, alright. Okay,